নমস্তে, সত শ্রী আকাল, আদাব। শহরের কোলাহল আর কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা সাধারণত সমুদ্র তটকেই বেছে নিই। আর পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্র তটের তো অভাব নেই। তবে আগের থেকে সমুদ্র তটের কোলাহল এখন অনেক বেড়ে গেছে। তাই নির্জন এবং নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে জঙ্গলের কোনো বিকল্প নেই। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলও অনেক আছে, তবে পায়ের নিচে সবুজ গালিচা পাতা এবং মাথার উপরে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশের গগনচুম্বী চাঁদোয়া দেওয়া জয়পুরের এই জঙ্গল অনবদ্য। আর এখানকার আরণ্যকদের তালিকায় রয়েছে চিতল হরিণ, হ্যাকশিয়াল, হায়না, हाथी इत्यादि इत्यादि। शहर के शोर शराबा और कार्यरत से रिलीफ पाने के लिए हम लोग नॉर्मली तो समुंदर किनारे को चुन लेते हैं। और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में समुद्र तट की कमी नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले आज के डेट में समुद्र तट में कोलाहल बहुत बढ़ गया है। अकेलापन, शांत जगह ढूंढने के लिए जंगल का कोई विकल्प नहीं है। पश्चिम बंगाल में जंगल भी बहुत है, लेकिन हरा गालीचा बिछाया हुआ और सर के ऊपर शाल, टीक, पलाश, महुआ, ये सब पेड़ के गगनचुंबी व शमियाना लगाया हुआ जंगल, ये जयपुर का जंगल अलग ही है। और यहाँ के वन्यजीव के लिस्ट में है हिरन, लोमड़ी, लकड़बग्घे, हाथी और भी कुछ। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাছে হচ্ছে এই জয়পুর জঙ্গল। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला का बिष्णुपुर के पास है ये जयपुर जंगल। কিভাবে যাবেন? এখানে জয়পুর যেতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আপনি সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে আরামবাগ হয়ে বাই রোড আসতে পারেন। নিজের গাড়িতে এলে তো খুবই ভালো, না হলে গাড়ি ভাড়া করে আসলাটাই বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আপনি বাই ট্রেন আসতে পারেন, ট্রেনে চলে আসুন বিষ্ণুপুর, সেখান থেকে আপনি গাড়ি করে চলে আসতে পারবেন জয়পুর জঙ্গল। এছাড়া যদি বাসে আসতে চান তাহলে ধর্মতলা থেকে বিষ্ণুপুরগামী যে কোনো বাস ধরলে তারা জয়পুর জঙ্গলের ওপর দিয়েই যায়। জয়পুর জঙ্গলের জয়পুর যে গ্রামটি বা শহরটি, তার ঠিক একদম শেষে জঙ্গল শুরু হওয়ার আগেই রয়েছে বাস স্ট্যান্ড, আর সেখানেই রয়েছে বেশ কিছু রিসর্ট। আপনারা চাইলে সেখানে থাকতে পারেন। তার মধ্যে বনলতা রিসর্ট হলো অন্যতম। कैसे जाएंगे? जयपुर जंगल जाने के लिए बेहतर उपाय है आप अपना खुद की गाड़ी से या गाड़ी भाड़ा करके आप जा सकते हैं। आरामबाग होकर के आप पहुंच सकते हैं जयपुर जंगल, सबसे शॉर्टेस्ट रूट वही होगा। या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, कोई भी ट्रेन पकड़ के आ जाइए बांकुड़ा या बिष्णुपुर, वहाँ से आप कार लेकर के या बस से पहुंच सकते हैं जयपुर जंगल। और दूसरा तरीका है, आप अगर बस से आना चाहते हैं तो धर्मतला से कोई भी बस जो बिष्णुपुर आ रहा है
उस बस को ले लीजिए। उस बस से आप चले आइए जयपुर जंगल। एक्चुअली जयपुर जंगल के जस्ट पहले ही जयपुर शहर है, और जयपुर शहर के एंड और जयपुर जंगल के शुरू उसी जगह पर है जयपुर का बस स्टैंड। वहाँ पर उतर के ही थोड़ी दूर जाने के बाद, 2 पैर चलने के बाद आपको बहुत सारे रिसोर्ट मिल जाएगा। वहीं पर है बनलता रिसोर्ट, जो उनमें से थोड़ा बहुत अच्छा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। এই ডান দিকে চলে গেল বাস স্ট্যান্ড, আর এই বাঁ দিকে দেখুন একের পর এক আসতে থাকবে বেশ কয়েকটি রিসর্ট। আর যে রিসর্টটির কথা আমি বলছিলাম যে ওদের মধ্যে একটু ভালো বা নাম করা, সেটি হচ্ছে বনলতা রিসর্ট। বনলতা রিসর্ট আপনাদের এই ঠিক পেট্রোল পাম্পের পরেই সেকেন্ড রিসর্টটি হচ্ছে বনলতা रिसोर्ट, আপনাদেরকে দেখাবো। ये राइट साइड में बस स्टैंड छोड़ के चले आए हम, आगे जा रहा है। लेफ्ट साइड में बहुत सारे रिसोर्ट है, उनमें से जो अच्छा वाला रिसोर्ट मैं बोल रहा था, जो अच्छा है यहाँ पर, वो है बनलता रिसोर्ट। ये देखिए लेफ्ट साइड में है बनलता रिसोर्ट, यही है बनलता रिसोर्ट। यही से स्टार्ट होता है अपना जयपुर जंगल। राइट साइड में देखिए फॉरेस्ट ऑफिस भी है। अब शुरू हो गया जयपुर जंगल। गाड़ी চালানোর সময় যদি সিগন্যাল ভেঙে কোনো লোক আচমকা সামনে চলে আসে, খুব বিরক্তি লাগে। এবং একইভাবে সিগন্যাল না মেনে যখন রাস্তা দিয়ে পার হয় হাতি বা হরিণের দল, তখন সেই একই লোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এক অন্য বিশেষণ, বাহ। সে তখন গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং এই নৈসর্গিক শোভা দেখতে থাকে। তবে সবসময় যে হরিণ বা হাতির দেখা পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয়। যেটা সবসময় পাওয়া যাবে তা হচ্ছে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বনের शोभा। रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ के अगर कोई आदमी सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये जंगल के अंदर से जब ये सड़क के ऊपर से गाड़ी तेजी से दौड़ रहा है, उस टाइम एक ही तरीके से सिग्नल नहीं मान के अगर हाथी या हिरन के दल रास्ता पार कर रहा होगा, तो वही एक ही आदमी के मुंह से एक अलग ही आवाज निकल आता है, वाह। वो क्या करता है तब? वो गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है और ये सुंदर नज़ारा देखने लगता है। लेकिन हर टाइम हिरन या हाथी देखने को मिलेगा, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमेशा देखने को मिलेगा वो है ये प्राकृतिक सौंदर्य। ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको हमेशा देखने को मिलेगा। জয়পুর জঙ্গলে থাকলে আশেপাশে ঘোরার জায়গা বলতে অবশ্যই এই জঙ্গল। ভোরবেলা বা বিকেলবেলা জঙ্গলের যে অপরূপ এক শোভা, ভোরবেলা বা বিকেলবেলা জঙ্গলের যে অপরূপ এক শোভা, তা ভাষায় অবর্ণনীয়। তার সাথে বিভিন্ন পাখির কলরবেতে মন ভরে যাবে। সপ্তাহের শেষে যদি একটা দিন হাতে সময় থাকে আর যদি আপনি জঙ্গল উপভোগ করতে চান, তাহলে অবশ্যই জয়পুরের জঙ্গলের কোনো বিকল্প নেই। এখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা ওয়াচ টাওয়ারও আছে, যার নাম বাসুদেবপুর ওয়াচ টাওয়ার। এই ওয়াচ টাওয়ারে উঠে আপনি অপেক্ষা করতে পারেন কোনো বন্যজীব যাতে যদি দেখা যায়, কিন্তু সেখানে যে বন্যজীব দেখতে পাবেনই এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। আবার আপনি হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভেতরেই ঢুকে যেতে পারেন, খানিকটা হেঁটে যেতে পারেন। তবে অবশ্যই স্থানীয় কাউকে নিয়ে যান, কারণ ভেতরে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকা হাঁটতে হাঁটতে
এটা কিন্তু খুবই রিস্কি। সারা বছর ধরেই এটি খোলা থাকে, তবে গ্রীষ্মকালে না যাওয়াই ভালো, কারণ গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়া বেশ গরম থাকে। বর্ষার সময় জঙ্গল হয়ে ওঠে সবুজ, তবে বর্ষাতে এলে আপনাকে কিন্তু অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে হোটেল বা রিসর্টের রুমে সাপ ঢুকে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। जयपुर जंगल में अगर आप रहेंगे तो आसपास में घूमने के लिए है सिर्फ एक यही जंगल। सुबह मतलब एकदम फर्स्ट आवर में या शाम को यहाँ पर जंगल का जो रूप है वो अलग ही होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और उसके साथ जो पंछियों का आवाज़, ये पंछियों का आवाज़ आपको प्राण जुड़ा देगा। अगर आपके हाथ में एक दिन का टाइम है और आप जंगल एंजॉय करना चाहते हैं तो जयपुर जंगल छोड़ के कोई विकल्प आपके पास नहीं है। यहाँ पर एक वॉच टावर भी है जिसका नाम है वासुदेवपुर वॉच टावर। आप अगर चाहे तो वासुदेवपुर वॉच टावर में थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप वन्य जीव अगर दिखाई दी जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर वन्य जीव दिखेगा ही। आप थोड़ा पैदल जंगल के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन तो ज़रूर लोकल किसी के साथ जाइए। पूरे साल जयपुर जंगल आप जा सकते हैं, लेकिन ग्रीष्मकाल में मत जाइए, क्योंकि बांकुड़ा ग्रीष्मकाल में बहुत ही गर्म होता है। बारिश के मौसम में ये जंगल पूरा हरा हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर आप बारिश में जाते हैं, बारिश के मौसम में जाते हैं, तो आपको कुछ सतर्कता लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा होटल के रूम में सांप घुस जाने की एक चांस रहता है। এবার আপনাদের নিয়ে যাব আরেকটি ইন্টারেস্টিং জায়গা। এখানকার অর্থাৎ জয়পুর জঙ্গলের আরও একটি আকর্ষণ হলো জয়পুর ফরেস্ট ব্রিটিশ এরোড্রোম বা পিয়ারডোবা এয়ারফিল্ড। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি এয়ারফোর্সের 462তম গ্রুপের আয়োজন করেছিল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে মোতায়েন করার আগে। এটি মূলত একত্রিত B-24 লিবারেটরের ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। 1943 সালে এটিকে ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিমানবাহিনীর XX বোম্বার কমান্ডের পরিকল্পিত মোতায়েনের জন্য একটি বোয়িং B-29 সুপার ফোর্ট্রেস বেস হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। এটি ছিল ভারতে আমেরিকানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 4টি B-29 ঘাঁটির মধ্যে একটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই পিয়ারডোবা এয়ারফিল্ডে আয়োজিত 462 নম্বর গ্রুপটি প্রথম যুদ্ধ মিশনটি ছিল 5ই জুন 1944, যখন 462 স্কোয়াড্রনরা থাইল্যান্ডের ব্যাংককে মাকাসান রেলরোড ইয়ার্ডের আক্রমণ করার জন্য ভারত থেকে যাত্রা শুরু করে। এটি একটি 2261 মাইল বা 3639 কিলোমিটারের রাউন্ড ট্রিপ ছিল। সারা বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবথেকে দীর্ঘতম বোমা হামলার এটিই রেকর্ড গড়ে রয়েছে। পিয়ারডোবা এয়ারফিল্ড আনুষ্ঠানিকভাবে 26শে সেপ্টেম্বর 1945-এ বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারদের হাতে এটিকে হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হয়। এই এয়ারফিল্ডের যুদ্ধোত্তর ইতিহাস অস্পষ্ট, তবে আজ এই বিশাল বিস্তৃত যুদ্ধকালীন এয়ারফিল্ডটি পরিত্যক্ত এবং বেহাল अवस्थाয় पड़े रही। यहाँ का जयपुर जंगल का और एक आकर्षण है जयपुर फॉरेस्ट ब्रिटिश एरोड्रोम व पियारडोबा एयरफील्ड। ये द्वितीय विश्व युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स का 462 नंबर ग्रुप का आयोजित किया था मारियाना द्वीपों में तैनात करने से पहले। ये मूल रूप से एकत्रित B-24 लिबरेटर के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1943 में भारत में मार्किन युक्तराष्ट्र के विमान वाहिनी का XX बॉम्बार्ड कमांड योजना के अनुसार तैनात के लिए B-29 सुपर फोर्ट्रेस बेस हिसाब में मनोनीत किया गया था। ये था भारत में मार्किन युक्तराष्ट्र के सेना बाहिनी द्वारा निर्मित 4 B-29 घाटियों में से एक। द्वितीय विश्व युद्ध में इस पियारडोबा एयरफील्ड में आयोजित 462 नंबर ग्रुप का पहला मिशन था 5 जून 1944 में, जब उस दिन 462 के
स्क्वाड्रन थाईलैंड के बैंकॉक का माकासन रेल रोड यार्ड का हमले के लिए इस एयरफील्ड से रवाना हुआ था। ये था 2261 मील या 3639 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप। आज तक के युद्ध के इतिहास में सबसे लंबा बॉम्बिंग हमले का यही रिकॉर्ड बनाया हुआ है। पियाडोबा एयरफील्ड 26 सितंबर 1945 में ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को, गवर्नमेंट को ये हैंडओवर कर दिया गया था। इस एयरफील्ड का युद्ध के बाद का इतिहास कुछ स्पष्ट नहीं है। आज ये विशाल चौड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे इस्तेमाल किया गया एयरफील्ड अप्रयुक्त और बेहाल हालत में पड़ा है।